ଆଉ କେହି ନାହିଁ। भल तू टे पाखे बस मु बाहर को जाऊँगी सागे सागे आसबि। से कुआडे गले बाहर को गले मत कहले तम पाखे बस आज पुणी रोषे कौन बराद हो जानी तमें कौन जान नहीं कि माँ आज जाए पूजाटी तो मिलला नहीं तमें तो एमती पड़ी रहिल से सब खबर जान तो केमती रोषेईवास कम फिर चलती केमती मु तो सही कथा कहूँ 3 दिन है पेटर दाना पड़ी नहीं मु कहली बाबू सब मु जोगाड़ कर दउछि तमे खाली 2टा बसई दियो घरे तो सब थिला। हाँ जे बड़ लोक पुओ से तांकु कोन रोसई आसीबा काली राती रे भात हांडी ओलो ओलो ततला पेज पड़ी बाबूंकर हाथ गोटा गोटा को पड़ी जाईछि सेठु रोसई बा मो पे सिना तांकु एते दंड फुटिबा खोछि तू जा साधवी मो रोसई करबी। माँ तमें रोषे कर मोर किसी मोर धोई नहीं कि मरुड़ी नहीं 3 दिन है से खाई ना तू जा साधवी। किए कहले तो उठे बाबू साधु कहीं तुम हाथ देख नहीं से हाथ हाथ उठा कौन है कहीं तुम निजे मो पे दह गंजी कह पोड़गला मु कौन करी एत सका कड़े काम था कि काम एमती लगी तुम गोटे चाकरी खोज चाकरी कौन हम घर खर्च चलो केमती बोली मु कौन बड़ लोक चाकरी मिलला ना कहीं एत सहज कौन चाकरी मिले पुणी कर गाँ को फिर जाओ कटक तो ये चिन्हा पड़ो ये चेष्टा करी चाकरी मिललानी आजिकल चाकरी सबुठ मरामरी गाँ को फिर जावा छड़ा बाट ना।
না কার্তিক মাস সিজেপুর রে বউল তা শাশু করে এটি কেই নাহাନ୍ତି এ কথা তো তমতে আগুর কইনা এই কথা আগুর কইଥିଲେ তু কোন মো সাথে গাঁকু আসছন্তু আমরি গাঁ মঝিটারে গোটাଏ ঘরে তমে ଆଉ ମୁଁ লোক শুনলে খুব প্রশংসা করিবে না ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ଉପାୟ ନଥିଲା ତ ବିଷ ଟିକେ ମିଳିଲାନି କଣ ମତେ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ଅଛୁତି ଅଛୁତି ଘରେ ଅଛୁ କିରେ? ହଁ ହଁ ଅଛି ଅଛି କିଏ ସେ? କିଏ କକେଇ ଝର ଝର ବୁଢାଟେ ଏଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡେ କି ଗାଁ ଖବର କିଛି ରଖିଛୁଟି? କାହିଁ କଣ ହେଲା? ନାଥ ଫେରିଲାଣି ଶୁଣିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଅନାଦି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ବି କଣ ଆସିଛି କି ଆମ ସତୀ? ସତୀ କି ଅସତୀ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ଶୁଣିଲି ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଆସି ଟିକେ ଖବର ନବୁ। ନେବି ନେବି ଓଦା ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ମତେ ଟିକେ ଖବର ଦବୁ ଜଣେଇବି। ହଁ ଅଚିତ ସାଥେ କିଏ ଆସିଛି? ଆମ ବୁଢୀ ଆସିଛି ସାରା ଗାଁ ବହି ପଡିଲା ଦୁନିଆ ଜାଗାରେ କାମ ପଡିଛି ଯାବେ ଯା କାମ କରିବୁ ଯା। କେତେ ତମ ଦେଖି ହେଉଛି ବା ଶୁଣିଲଣି? କୋଉ କଥା ବା? ଜମିଦାରୀ ଆଣି ଗାଁକୁ ଫେରିଲେଣି। କିଏ? ମୋ ଅଶୋକା? ତମରି ବିଶାଖା। ସତରେ? କୋଉଠି ଅଛି ସେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ବୋଲା କୃଷ୍ଣ ପୁଣି କିଏ ମ? କଥାଟା ଖୋଲିକିରି କହୁନ। ବଳେ ଖୋଲି ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଅଛୁତିକି ପଠେଇଛି ଖବର ନବାକୁ। ନାଥ ସତୀକି ନେଇ ଗାଁକୁ ଫେରିଛି। ନାଥ ବୋଉ ତ ପୁରୀରେ ବୁଝିଲ। ହଁ ପଡା ମୁହିଁ ଏ କାମ ସେ କଲା କାହିଁକି? କେଡେ ବଡ ଜମିଦାର ଘର ବୋହୂ ହେଇକି ଯାଇଥିଲା ସିଏ। ପଡା କପାଳକୁ ସହିଲେ ସିନା। ବିଶ୍ୱାସ ନଇବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ। ମାଇପି ଜାତିକି ବିଶ୍ୱାସ କଣ? ତୁ କଣ କରିବୁ ଆଗେ ତୋ କଥା ଭାବ। କଣ କହିଲ? କହିବି ଆଉ କଣ? ହଉ ହଉ ଯା ନିଜ ହାତରେ ପୁଞ୍ଜାଏ ଜଳଖିଆ ନେଇ ଯା। ଘରେ ଅଛ? କିଏ? ଅଛୁଟି? ହଁ କୋଉଦିନ ଆସିଲେ କି? ପରଦିନ। ଆଉ ସବୁ ଖବର ଭଲ ତ? ବୋଉ ପୁରରୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି ପରା? ନା। ଘରେ କିଏ କି ନଥାଏ ନା? ସତୀ। ଓ ଏ ଆମ ସତୀ ଆଇଛି? ଭଲ ଭଲ ଭଲ। ପୁଆଣି କିଛି ଯୋଉ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଇଥିଲା କୋକେଇ ଖୁଡି ତ ଚାଲିଗଲେ। ତମେ ନଥିଲେ କଣ ସେ ଗାଁ ହୋଇ ଦେଖିଥାନ୍ତା? ତମରି ଯୋଗୁଁ ସେ ଗାଁ ହୋଇ ମାରିଲା। କଣ ଦରକାର? ନା ନା ଦରକାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ତମେ ଆସିଲେ ବୋଲି ଶୁଣି ପକେଇଲି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି ସବୁ କାମ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି ଦେଖା କରିଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ହଉ ଦେଖା ତ ହେଇଗଲା ଏଥର ମୁଁ ଯାଉଛି। କୁଆଡେ ଗଲୁ କିଲୋ ସତୀ? ସତୀ ହଁ ବୁଢୀଟି ହେଇତା। ହଉ ନା ଥଏ ନା ଯାଉଛି ଲୋ ସତୀ। आहे कने सुण कहवा गत कथा मान ରାଧା ମାଧବ ପୋଥି କଣ ଭୁଲ ଲେଖିଛି? ବେଳା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଇ ଆମରି ଗାଁ କଥାରୁ ଦେଖୁନା ନାଥୁ ତ ଆମ ଗାଁ ମୁହଁରେ କାଳି ବୋଳି। ଠିକ କହିଛ ସଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସତୀ ଚାଉଳ ନେ। ନାଥ ନା ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରଖିବ? କଣ କହୁନୁ? ମୁଁ ଟିକେ ଆମ ଘର ଆଡେ ଯିବି। ଯିବୁ? କାହିଁକି ଯିବୁ କହିଲୁ? ସବୁ ପଛ ଦିନ କଥା ମନେ ପଡିବ। ମୁଁ ଯିବି। ତୁ ସହିପାରିବୁନି ସତୀ? ପୁଣି କଣ ଉପାସ ରଖିବୁ? ନାଥ ଭାଇନା ନ ଜାଣିକି ପଶି ଆସିଲି। ନାଥ ଭାଇନା କିଛି ମନେ କରିବନି।
आ जाई पल्ली कि अरे एमती अनेक कौन गोटे भजन फजन हो खाली अनेक बसले हम गोटे भजन फजन हो सईता एते दिन के तोर मन पड़ला ना तू आसिया खबर सुनला बेलठू आसी आसी बोली होची केमिति आस्तांती कह पर कोलामी करछि परा कोठी अछु की एठी अच्युति मांती घरे आ सब भला हाँ भल कि भल से सकाळु संजे गाड़ी शुणी शुणी पेट बिकले सब सहीबा कथा अच्छा सईता मु तो आसिलेनी तू एठी चली आसुनु मो पाखे रहइबो हाँ सेया करिवि कालठू आसी तोरी पाखे रहिबि तू सासू घर को जो गला जाए मु तार जाउची अरे हाँ ने 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 अच्युति अवदान देखला तो दवा पे मो मन नथला मते हाँ तत्ते दवा कहला ने मु जाउची सती ये चिठी पढ़ी विरक्त होबनी भाभी देखिबू एथरे तोर भल छड़ा खराब होबनी तो बापा मला परे तमर ए गाँव जहाँ संपत्ति बाड़ी उत्तराधिकार सूत्र से सब बर्तन तोरी मु कहूँ मत से सब दे दे काली राति रे तम घरे जहाँ मु निज आखिर देखी से कथा प्रकाश हेले तोर स्वामी जे तोते घर को नेबेनी ए कथा मु जाने मो अपेक्षा तू आहरी भल कर जानथिबू तम दी विषय नहीं गाँव में अनेक लोक अनेक जगह टुकटाप होते कालिका कथा मु क्या एपर्यंत कहनी मो प्रस्ताव जे तू राजी हो तेरे सब कथा मु घोड़ी नेबी गाँव में कहीं की जानी पारिबेनी आ जब तू मो कथा राजी न हो तेरे कालिका कथा मु गाँव में समस्त आगे प्रकट करदेवी का चिठी आ हाँ नाथरना जेपरी कथा बिंदु विसर्ग जानी न पारती से ते पटापटी कर सब संपत्ति हाथ करी तोर सर्वनाश करने बसुँच एक मु भल भाव जाने कथा मोटे विश्वास करबुनी सावधान इति तोर अच्युति भाईना शैतान मुंड को पित्त उठी जाइए रह मु तो देखुची आछी सुना अबे दीदिलु आज्ञा नाथरना घरे थिला ना बुढ़ी एका थिला चिठी पड़ी कौन कहला चिठी दी मु चली आइली हबे ओलू तो तबरे मु बारबारी कहली चिठी पड़ी कौन खबर दो बुझी के आसीबू तू चली आसलो कोन मुंह देखियो चली चिठी तो मु देई देली कौन कहउछ जे तो मुंडटा कहउची सळा बुढ़ाटी आसलुनी मुंडरे अकल हेला नहीं जेफा मारा तो बेसे आ काम कला बेलकू तमे सेमिति उठुन बसु मते खाइबा कथा कहबनी मु कोन कार मागना खाउची अब दिन राति खटी खटी मरची सब बेले खाली गेफा 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 कौन तुम मते देखु चाहे हो जा जा काम करू जा काम करू जा मोर स्कूल वाला हे जा काम करू जा अच्युति अच्युति घर अछु अच्युति अच्युति घर अछु से घरे नाहांती नांती हौ आसिले कहि दबु मु थाना को जाउची थाना रे एतरा दबाकू कौन कहूच किरे तू पर घर नथिलु मु घरे थिली नथली से हिसाब तुमको कोन मिलियो हौ बळे सब हिसाब से थाना रे दबु जाऊ ना थाना को धमकौच कौन मु कोन चोर निम खान बेईमान तू चोर नु तो की चोर अरे जेतले मास्टर हेलु को बोपा तो चाकरी करे दिखला एखनी पखी लाग गला ना मामलतकारी थाचु मामलतकार आम घरे आमे मामला तत्मास आ दिने जो तुम द्वार मारछु तो पिठो छाल उतार देबी देखि को गप तो पिठरे पड़िबो टाउटर होइछु टाउटर पिठो छालो उतार दबो एडे उतारला वाला मु का बोपा जगह घर करछि की दियो खरे पाठ पढ़छि बोली मो घरे पसी मते मारिबू एडे मारला वाला आता मो दियो टिपो सुजा तुम तते चिंता थी अरे कोन लागे मास्टर कोनटा अधिक डाई थांता दिन दी परे मो घर भीतर बसी की मते मारिबा को हाजर तुम सब गारे घर करी के अछटी तुम सब इज्जत महत अछटी केओ कथा कोन काहे कि तुम पार्टी करी कंपाउच ना पार्टी करी काहे की मार खाई की घर कोले सोईबी ये गाँटा सारा तो सब माइजिया
ଗାଁରେ କି ନାଟ ଲାଗିଛି ତା କଣ କେହି କିଛି ଜାଣିନା ନା ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛ ତମର କଣ ମା ଭଉଣୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ତମେ କଣ ସେ ଲୋକ ସେଇ ଲୋକନାଥ କଥା କହୁଛି ସେ କାହିଁକି ତତେ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଗୁମର ପଦାରେ ପଡିଯିବ ଯେ ମୁଁ କାଲି ସିଆଡେ ଯାଇଥିଲି ଭାବିଲି ଲୋକନାଥ ନନା ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସେ ଗଲି ଦେଖିଲି ଯାହା ଦେଖିଲି କଥାରେ ନାହିଁ ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି ମୁଁ ମୋର ମୁହଁ ଲାଜ ବଞ୍ଚି ପଳେଇ ଆସିଲି ମତେ ଦେଖି ନେଇଛି କଣ ପୁଅ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶି ଯାଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଆଜି ଧମକଉଛି ଏରେ ସତରେ କଣ ଦେଖିଲୁ ନା କଣ ନା ମିଛରେ ଯାଅ ଦେଖି ଆସିବ ଅନାଦି ମିଶ୍ର ଝିଅକୁ ଲୋକନାଥ ତିଆରି ଘରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସତରେ କଣ ହେଲା ସେଇଠୁ କହରେ ଡୁଆ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛୁଟି କଣ ହବ କହୁନୁ এইটা অচ্যুত অবদান নেই তোম ভাবি আপনার গাঁ লোক অছপা আছে যে নাইবে সইতা যুধিষ্ঠি পরে 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 আম অচ্যুতা জন্ম চুপ ভারি মোড়ি মোড়ি কথা কହୁଛି যা দেখিবু যা সত্যি তা স্বামী ঘরু বাহার করে ଦେଇଛି କି নাই তা মুহ আউ চাইবে নেই কোন পছন্দের লোকরা তিଆରି দোকানী ঘর রাখিছি হ্যাঁ তুমি ঠিক জানিছ জানিনি পুরুনা খান্দ ঝিও কি না কথা ঝিওକୁ লাগি যাଉଛି আউথর কই তুমি তো ছাড়ি দিও বড় ঝিও বোনের বার কথা কই তা মুহে যদি পক্ক ন পড়ছে হৌরে তু যা মু এবে যাও জমিদার পাখু দেখিবি তম পটরে কিয়ে পড়িব আরে মতে তু কোন করি পারছু কি আচ্ছা